नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। स्वस्थ साथी के अंतर्गत कई और निजी अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने डीएम और सीएमओएच के साथ की बैठक के बाद दी जानकारी। बोले, इलाज से इनकार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। स्वस्थ साथी योजना के तहत स्वस्थ साथी कार्ड पूरे राज्य के नागरिकों को देने की प्रक्रिया चल रही है। दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिले के सभी निजी अस्पतालों को स्वस्थ साथी योजना के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे कि स्वस्थ साथी कार्ड धारक सरकारी व गैर सरकारी दोनों अस्पतालों में अपनी चिकित्सा करा सकेंगे। उक्त बातें राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कही है। उन्होंने सिलीगुड़ी के मैनक टूरिस्ट लॉज में स्थित अपने कार्यालय में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले के डीएम तथा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ साथी कार्ड योजना के अंतर्गत काफी लोगों को शामिल किया जा चुका है। अभी भी प्रक्रिया चल रही है। जब अधिक से अधिक लोग इस योजना में शामिल हो रहे हैं तो अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को भी स्वस्थ साथी योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। मंत्री देव ने कहा कि दार्जिलिंग जिले में फिलहाल 14 निजी अस्पताल स्वस्थ साथी योजना के अंतर्गत शामिल है, जबकि 40 और निजी अस्पतालों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। देव ने कहा कि 2-4 जगहों पर ऐसी शिकायतें भी मिल रही है कि कुछ नर्सिंग होम मरीजों की चिकित्सा करने से मना कर रहे हैं। इसके बावजूद बहुत से नर्सिंग होम में स्वस्थ योजना के तहत चिकित्सा मिल रही है। अगर कोई अस्पताल इलाज से मना करे तो इसकी शिकायत की जा सकती है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज के स्वास्थ्य साथी कार्डের বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। ডিএম দার্জিলিং, সিএমওএইচ দার্জিলিং, সিএমওএইচ জলপাইগুড়ি আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছিল, এডিএম, তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে। স্বভাবতভাবেই স্বাস্থ্যসাথী সমস্ত বাংলায় সমস্ত নাগরিকের কাছে এটা পৌঁছবে এবং দুয়ারে সরকারে যে 12টি কম্পোনেন্টস নিয়ে আমরা কাজ করছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, তাতে স্বাস্থ্যসাথীটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমস্ত মানুষকে এর আওতায় নিয়ে আসা এবং বাড়ির মহিলা হেড অফ দি ফ্যামিলিকে নামে কার্ডটা এবং ফ্যামিলির সবাই ইনক্লুড হবে এবং ইন্ডিভিজুয়াল 5 লাখ টাকা পর্যন্ত সরকারি নয় বেসরকারি বিভিন্ন এনলিস্টের জায়গাতে ট্রিটমেন্ট হবে। দার্জিলিং জেলায় যেহেতু দার্জিলিং জলপাইগুড়ি দুটো জেলা নিয়ে মিটিং করলাম, অনেক মানুষ এর মধ্যে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন, সুতরাং নার্সিংহোমের সংখ্যাও বাড়াতে হচ্ছে। তো দার্জিলিং জেলায় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নতুন করে যারা বাইরে ছিল লেফট আউট নার্সিংহোম, সেই নার্সিংহোমগুলোকে ইনক্লুড করা হচ্ছে। অনেকেই অ্যাপ্লাই করেছেন। অ্যাপ্লাই করার পর একটা ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, সেই ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থাতে সেটা কমপ্লায়েন্স খুব তাড়াতাড়ি করে তাদেরকে ইনক্লুড করে দেওয়া হচ্ছে। আর কিছু নার্সিংহোম আছে, টোটাল মিলে 14টা আছে, 40টা যুক্ত হয়ে 54টা হবে দার্জিলিং জেলায়। তো সেই প্রক্রিয়া চলছে। কোনো জায়গায় অসুবিধা হলে আমি নিজেও কথা বলব। জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে কয়েকটা নার্সিংহোম এখনও বাইরে আছে, যাদের সাথে কথা বলতে হবে। ডক্টর নায়ক নার্সিংহোম, গুডরি গ্রুপের নার্সিং হসপিটাল চালসা, এখানে মনস্কামনা যে নতুন নার্সিংহোমটা হলো, দে আর ইন্টারেস্টেড, কিন্তু ওরা চালু করবে বোধহয় 25-26 তারিখে। চালু হওয়ার পর তাদের অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে প্রক্রিয়া হবে। আরেকটা প্রয়াস নার্সিংহোম আছে, সেই নার্সিংহোমটা, এই 4টা তাদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। বাকি কয়েকটা নার্সিংহোম অ্যাপ্লাই করছে, বাকিগুলো ইনক্লুডেড আছে। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महासचिव सायंतन बासु चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। तृणमूल सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव सायंतन बासु शुक्रवार सुबह अलीपुरद्वार के कुमारग्राम विधानसभा अंतर्गत शमुकतला बाजार में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान वे यहां उपस्थित लोगों से मिले और उनके विभिन्न सवालों का जवाब दिया। बासु ने राज्य की तृणमूल सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए उनकी जमकर आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून के बारे में भी खुलकर अपने विचार रखे।
भाजपा नेता ने तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे के विभिन्न भ्रष्टाचारों को रेखांकित कर उन पर जमकर हमला बोला। चाय पर चर्चा के दौरान श्रमुक्तला व्यवसायी समिति के एक प्रतिनिधिमंडल संतान बासु से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी विभिन्न मांगे भी रखी। সকালবেলা তো ভালোই, পাহাড় ঘেঁষা ভুটান ঘেঁষা, ভুটানের পাহাড় কাছেই শামুকতলায় বসে আমরা চা খাচ্ছি। আলিপুরদুয়ারের জেলার কার্যকর্তারা রয়েছেন, এখানে চা খেতে এসেছিলাম, আপনারাও আমন্ত্রিত ছিলেন চা খাওয়ার জন্য, কিন্তু একটা প্রায় জনসভা হয়ে গেল, আপনারাও দেখলেন। মানুষের সাংঘাতিক উৎসাহ, ব্যবসায়ীরাও এসেছিলেন, ব্যবসায়ী সমিতির মানুষজন আমাদের কাছে অনুন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে ভালো, অনেক সমস্যা। আমাকে একটা মেমোরেন্ডাম দিলেন স্থানীয় বিজেপি কার্যকর্তারা যে এখানে হাসপাতাল নেই, এখানে হিন্দি স্কুল একটা দরকার সেটা নেই, এখানে হাই স্কুল নেই। ব্যবসায়ীরা আসলেন, তারা বললেন এখানে রাস্তা নেই। এবার এমপি কাছে আমার ব্যবসায়ী বন্ধুরা গেছিলেন, এমপি তো সরকার নন, করবে তো সরকার। এমপি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে 4 কোটি টাকার ফান্ড দিয়েছেন, 4 কোটি টাকা দিয়েছেন, 4 কোটি টাকার ফান্ড দিয়েছেন। এখনও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট 1 পয়সা রিলিজ করেনি প্রজেক্টগুলোর জন্য। সরকার যদি সাহায্য না করে তাহলে আমাদের বিকল্প ভাবতে হবে, আর 2 মাস অপেক্ষা করতে হবে। 2 মাস পরে আমরা এই সমস্ত অফিসারকে টাইট দেবো, ঠিক করবো। सेना प्रमुख का चीन व पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बोले धैर्य की परीक्षा ना ले। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे ने चीन और पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि हम चर्चा और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से अपने विवादों का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी को भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि आप सभी उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से अवगत है। सीमाओं पर एक तरफा स्थिति बदलने की साजिश को लेकर जोरदार जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि गलवान के बहादुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बीच भारतीय सेना की 73वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अलीपुरद्वार के 40 पुलिस अधिकारियों का तबादला। विधानसभा चुनाव से पूर्व अलीपुरद्वार जिले में पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल किया गया है। जिला पुलिस सुपर के आदेश पर यह तबादले किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस सूत्र के अनुसार विभिन्न थानों एवं आउटपोस्ट में कुल 40 पुलिस अधिकारियों को एक साथ तबादला कर दिया गया है। अलीपुरद्वार के पुलिस अधीक्षक अमिताभ माहिती ने बताया कि रूटीन तबादले के तहत पुलिस अधिकारियों का फेरबदल किया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी को नहीं बनाएंगे मुख्य अतिथि, कोरोना के कारण सरकार का फैसला। कोरोना की वजह से भारत ने इस बार देश के 72वां गणतंत्र दिवस बिना किसी विदेशी मेहमान के मनाने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी भी देश के सरकार के प्रमुख हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि कोविड-19 की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अंतिम मौके पर समारोह में न आने के फैसले के बाद भारत ने विदेशी मेहमान को न्योता न देने का मन बना लिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981.
मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631 के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। काले कोट में अचानक अलीपुरद्वार कोर्ट पहुंचे विधायक सौरभ चक्रवर्ती करेंगे नियमित प्रैक्टिस, देंगे मुफ्त कानूनी परिसेवा। अलीपुरद्वार जिले के तृणमूल कांग्रेस के विधायक सौरभ चक्रवर्ती वकील की पोशाक में काला कोट पहनकर अलीपुरद्वार अदालत पहुंचे। उनके इस तरह अदालत पहुंचते ही अदालत परिसर में अफरा तफरी मच गई। विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि वे गरीबों को निःशुल्क कानूनी परिसेवा उपलब्ध कराएंगे। अलीपुरद्वार बार एसोसिएशन में मौजूद सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि वे नियमित रूप से अदालत में अपनी परिसेवा देंगे। उन्होंने कहा कि वे वकालत के पैसे नहीं लेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे द्वारे सरकार नामक कार्यक्रम के तहत कानूनी परिसेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए विधायक की ओर से यह पहल की गई है। जानकारी के अनुसार कॉलेज पास करने के बाद विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने कानून की डिग्री ली। वे अलीपुरद्वार बार एसोसिएशन के सदस्य भी है, लेकिन अब तक उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। अब से वे नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे। वहीं CPM एवं भारतीय जनता पार्टी आईनजीवी सेल के सदस्यों ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। আইনি পরিষেবা আমরা বামপন্থীরাই দিয়ে থাকি বরাবর। এতদিন তিনি MLA আছেন, একটা দিনও তো দেখিনি যে আইনি পরিষেবা দেওয়ার জন্য কিন্তু আজকে নির্বাচন সামনে বলে একটা স্টান্ট দেওয়ার জন্যই এই কথাগুলো বলছেন। বারের তিনি মেম্বার ঠিকই আছেন, কিন্তু কোনোদিন প্র্যাকটিস করেন না। আলিপুরদুয়ারের মানুষকে বিশেষ আইনি পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং যারা গরিব এবং আমাদের এই এলাকার যারা জনসাধারণ তাদেরকে একেবারে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমি আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক, আমাকে আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশন পরামর্শ দিয়েছেন যে এখানে আমি নিয়মিত এসে একটা সময় আমার যে সময়টা আমি বার করতে পারবো, যে কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে, কর্মসূচিতে যাওয়ার আগে সকালের দিকে আমি এখানে বসে আইনি পরামর্শ আমি দেব। আইনজীবী, আমি আলিপুরদুয়ার কোর্টে প্র্যাকটিস করেছি, আমি হাইকোর্টেও প্র্যাকটিস করেছি, এখনও আমি এই কোর্টের মেম্বার এবং আমি নিয়মিত প্র্যাকটিস আমি করে থাকি। কিন্তু আইনি পরামর্শ মানুষেরকে দেওয়ার জন্যে এই আলিপুরদুয়ার কোর্টে আমি আজকে মকর সংক্রান্তি শুভ দিনে আমি বসা শুরু করলাম এবং সবাইকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে কোনো মানুষ আমার কাছ থেকে আইনি পরামর্শ নিতে পারে। না, এই নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে অনেক উনি বিধায়ক হিসাবে যে কথাগুলো বলতেছেন সেটা ভালো কথা। যদি এটা আগে এটা করতে পারতেন, আইনি পরিষেবার লিটিগেন্ট পাবলিকের। আজকে ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাওয়ার পরে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এখনও চালু হয়নি। তাহলে আমাদের এই লিটিগেন্ট পাবলিক এই যে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, এটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট চালু না হওয়ার জন্য আজকে পাবলিককে কোথায় জলপাইগুড়ি যেতে হচ্ছে। 438 একটা সেশন আগাম জামিনের জন্য, সেটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট হয়নি, যার জন্য যেতে হচ্ছে জলপাইগুড়িতে। সেই সবই করতে পারেনি, এটাও হয়নি।
তাহলে যে এখানে 5টা কোর্ট চালু হতো, সিজিএম কোর্ট এখানে চালু হয়নি, স্পেশাল কোর্ট যেটাকে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবসের প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিক্স অ্যাক্ট, যেটা এখানকার আদিবাসীদের এটা ভাইটাল। ওনার ভূমিকাটা কিভাবে দেখছেন? ওনার ভূমিকাটা হচ্ছে এটার উপর গুরুত্ব দেওয়াটা, এখনও যেটা করেছেন সেটা এই ভূমিকাটা আরও আগে অন্তত ওনাকে করা দরকার ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ভূমিকাটা রাজনৈতিক এটা উনি মানে হিসাবে ব্যবহার করছেন, পাবলিককে এটা বলতে চাইছেন, কিন্তু এটা বাস্তবে উনি কিছু করতে পারছেন না। भीषण ठंड के कारण उत्तर बंगाल में आम जनजीवन हो रहा है प्रभावित। उत्तर दिनाजपुर जिले में भी सुबह में छाया रहा घना कुहासा। पूरे उत्तर बंगाल में ठंड काफी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में सुबह में कुहासा और ज्यादा ठंड रहती है, जिससे आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह के समय उत्तर दिनाजपुर जिले में भयानक कुहासा देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 34 पर गाड़ी काफी धीमी गति से चल रही थी और चालक लाइट जलाकर अपनी वाहनों को चलाते हुए दिखाई दिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ठंड बढ़ने के कारण लोग विभिन्न जगहों में आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में दिखाई दिए। ठंड बढ़ने के कारण लोगों को दैनिक कार्यों को करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस बीच गरीब लोगों की अवस्था ज्यादा खराब है क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं है। हालांकि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उनकी मदद की जा रही है। स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरा पश्चिम बंग सिविल डिफेंस वॉलंटियर एसोसिएशन। स्थायीकरण की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सिविल डिफेंस वॉलंटियर एसोसिएशन की ओर से इस्लामपुर पीडब्ल्यूडी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नौकरी के स्थायीकरण नहीं किए जाने पर कोरोना वैक्सीन के बहिष्कार की चेतावनी दी। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कमल दास ने बताया कि कोरोना महामारी से लेकर सभी प्रकार की आपदा में वे लोग अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है। इस बारे में संबंधित विभाग व जनप्रतिनिधियों को बार बार आवेदन करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वे लोग आंदोलन पर उतरे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। আমাদের বিক্ষোভের কারণ একটাই যে আমরা অস্থায়ীভাবে সরকারের পাশে আছি, সরকারের হয়ে কাজ করি, তো আমাদের চাকরির স্থায়ীকরণ চাই। আর আমরা সরকারকে এতটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদেরকে কোভিড-19 যোদ্ধা হিসেবে মানে একটা মর্যাদা দিয়েছে আর আমাদের জন্য ভ্যাকসিন অ্যালটমেন্ট করেছে। তো সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার এর পক্ষ থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই আগে আমাদের কাজ তারপরে ভ্যাকসিন। যদি আমাদের কাজ আগে না দেওয়া হয় তাহলে আমরা ভ্যাকসিন বয়কট করব। অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যের যে কমিটি রয়েছে, রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকে আমরা এখানে বয়কট যে মিছিল সেটার আয়োজন করেছি। এই ভ্যাকসিন বয়কটের ডাক দিয়েছি। এই ভ্যাকসিন বয়কটের সাথে সাথে আমরা আরও 5 দফায় কর্মসূচি রেখেছি। সেই দফার মধ্যে রয়েছে যে সরকারি যে অফিসগুলো রয়েছে সেই সরকারি অফিসে আমরা লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ চালাবো আর রাজপথে নেমে আমরা আন্দোলন করব আর যেটা হলো বিক্ষোভ মিছিল করব। এছাড়া কোভিড-19 যোদ্ধা যারা রয়েছে এই কোভিড-19 যোদ্ধাদের ইমিডিয়েটলি চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি চাকরির ব্যবস্থা না করে তাহলে আমরা স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করব। আর সব শেষে আমরা যেটা বলতে চাই, আমরা লাগাতার আন্দোলন করছি, দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি, সরকারকে বার্তা দিচ্ছি, সরকারকে জানাচ্ছি আমাদের কোভিড-19 যোদ্ধা প্লাস হলো যারা বিপর্যয়ে আমফানে কাজ করে বিভিন্ন সময়ে কাজ করে থাকে তারা এতটা ডিপ্রেস হয়ে গেছে। আমরা মোটামুটি ওই ডিসেম্বরের 28 তারিখে একটা মৌন মিছিলের ব্যবস্থা করেছিলাম গোটা রাজ্যব্যাপী। আমাদের কোভিড-19 যোদ্ধা সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার এরা যখন কাজ থেকে এদেরকে বের করে দেওয়া হয়। ठंड के कहर को देखते हुए हेल्पिंग पूजा वेलफेयर सोसाइटी ने असहायों में बांटे कंबल व गर्म टोपी व स्वेटर। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 40 के रहने वाली पूजा मुख्तार समाज सेवी ने बागडोगरा थाना क्षेत्र व फांसीदेवा ब्लॉक के रांगापानी के राधा जोत में जरूरतमंदों के बीच सर्दियों के कपड़े बांटे। इस दिन सैकड़ों लोगों के बीच कंबल, टोपी, स्वेटर व विभिन्न सर्दियों के कपड़े वितरित किए गए। हेल्पिंग
আমি হেল্পিং পূজা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে আসছি, ঠিক আছে। ঘটনা হয়েছে রাঙ্গাপানির একটু ভিতরে কোন জায়গা রাধাজোতে এসছি। আর এখানে এসে মনে করেন যে কিছু কম্বল, কিছু টুপি এদের গরিবদের পাশে দিলাম, সাথে দিলাম তাদের। আর এখানে এসে আমাকে খুব ভালো লাগলো, এখানকার লোকজন খুব ভালো, আমার পাশে খুব হেল্প করলো, এরাও সাথে ছিল, ঠিক আছে। আর এদেরও কিছু কিছু জায়গার মধ্যে কিছু প্রবলেম আছে, ওষুধ বিষুধ প্রবলেম আছে। আমি আশা দিলাম আগে নেক্সটে এসে এদেরকে সেটা প্রবলেমটা সলভ করব। আর এটা হলো কি যে আমি কোনো কিছু কারো সাহারাতে করি না, এটা আমার যতটা নিজেদের দরকার পড়ে নিজে পারি পার্সোনালি দিচ্ছি। আর একটা কথা হলো কি, এটা যে আজকে এই যে করোনা মহামারী বলে যে এই জিনিসটা কাজ করছি এটা না, এটা হলো আমি আগাগোড়াই এই পূজা হেল্পিং পূজা সোসাইটির তরফ থেকে আগাগোড়াই আমি এই কাজটা করি। अलीपुरद्वार कोर्ट परिसर में शब्द की ओर से पीठे पुलिस उत्सव 2021 का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती, भूमि राजस्व विभाग उपदेष्टा कमेटी के चेयरमैन मृदुल गोस्वामी, अलीपुरद्वार नगर पालिका के प्रशासक मिहिर गोस्वामी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे थे। হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি বাড়িতে যে পিঠে বানানো হচ্ছে, আমের যার সাথে যে সংস্কৃতি লোকগান বিভিন্ন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা আমরা গত বছর থেকে শুরু করেছি, যেখানে আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপেদের দ্বারা তৈরি পিঠা এখানে বিক্রি করা হচ্ছে, যেন সবাই বাড়ির তৈরি পিঠার একটা স্বাদ নিতে পারে। তার সাথে বাড়ির মহিলারা যেন পিঠে বানানোর প্রতি আবার নতুন করে আকর্ষণ অনুভব করে, তার জন্য এখানে রয়েছে পিঠে বানানোর প্রতিযোগিতা, যেটি সকলের সাথে হয়েছিল। এবারও সেই তার সাথে রয়েছে লোক সংস্কৃতি গান এবং আসামি বিহু গান, আর কিছুক্ষণ পরে আমাদের এখানে শুরু হবে। তো প্রতিযোগিতাটা কিভাবে চালাচ্ছেন, কিভাবে করেন প্রতিযোগিতাটা? প্রতিযোগিতাতে এখানে মহিলাদের বিভিন্ন রকম পিঠে বানিয়ে আনতে হয়, একটি সেদ্ধ পিঠা, একটি ভাজা পিঠা, একটি তার পছন্দ মতো পিঠে। এগুলোর গুণমান দেখে, তারপরে সাজসজ্জা দেখে কিভাবে পিঠাগুলো বানিয়েছে তার প্রশ্নোত্তর করে বিচারকরা তাদের নাম্বার দেবে। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।